it help na katong pabago ko gamay, no? Pabago gamay. Kaya di wala pa dito na wala pa ko na bago, no? I'm from di siguro it will take me my lifetime. Hindi pagyapon ko mabago. So, i-try na to. Kay maubiyan niya ang reason, one of the reason why we are here. Diba? Para unsa pa ning pag-attend natin nato CLP kung di man lang nato siya i-iwan. Di nato i-try to improve ang atong sarili for the better, diba? Now, Christian love, brothers and sisters, is a command, no? And it is essential to Christianity. Now, nakita na nato what it is not. Diba? Love is not always love is not only having positive feelings, love is not always saying yes, love is not defensive, love is not self-seeking, and love is not manipulative. Yan, nakita na po nato what it is. But the Christian love is committed service love. Committed service love. Committed service to others. And we also have taken a look at the various characteristics of love. Ito na-mention na ito, bago lang. No? Now, if you come to the conclusion na ang Christian love is difficult or even impossible, agree jud ko sa inyo, brothers and sisters. No? Kay, bitaw, kung tanaw na ito, given the nature of love, kunya katong atong own human limitations, diba? Ang atong human effort, mag-fail jud siya sa tinuod lang. No? But, nothing is impossible with God, diba? With God's help, posible jud siya himuon. Now, ang Ginoo man good when ang good thing about kini maghatag ang Ginoo og command, dili lang siya basta unlike sa atong boss ba, no? Na pag maghatag og sugo, magsugo na, himuan na, bahala ka na kung, di ba? Bayaan ka na, diskartehin na kung saan yung pag-diskarte. Ang Ginoo, dili, no? When He gives us a command, He will make sure, no? He will provide us everything para mahimo jud nato ang command na iyang gihatag sa ato. So, we don't have to worry, brothers and sisters, na nalisod ang mag-love, no? Nalisod ang muhimong ani kay hatagan ta og way sa Ginoo. Now, before I will end my talk, gusto na nako ni ibiling sa inyo, no? Kaning gamayng mensahe, no? Now, nag-story mo buta about love, no? Now, the people that we have with us right now, our families, no, our parents, our brothers and sisters, our siblings, our friends, close friends, special friends, no. Let's take good care of them, brothers and sisters. No? Kini mga naging parents, no, na katong mga kulit na friends na samo kaayo sige text, sige tawag, na sige hangyo nga maggawas, no, always, no. Nya dili kasabot ba katong mga people who doesn't understand you, katong people na misunderstood ang imong mga gipanghimo ba, no. Katong mga tao nga who always thinks na you cannot do it. Let's take good care of them. Especially katong ginalab nato. Okay, sa akong nasulti kaganihan na dili ni sila basta lang niabot sa ato ang life. No? Gipaadala ni sila sa Ginoo, and they are gifts from God, brothers and sisters. So, let's start, kung wala pa man, let's start saying, I love you to them. Maski na pa do not be afraid na masultihan mo sa inyong parents na OA ka naman na, no, nagkatigulang ka na siguro mo na OA ka na. No, or masultihan mo sa inyong friends or sa inyong mga kauban sa office na, uy, OA or ew, no, love, pag-sure, kabalo mo, just continue saying these words to them. Kani sila, wala po puti sila na anad, na makadungog, na ginasutian sila, I love you. No, so,
i-continue lang, no? Continue saying this. But when we say this word, be sure that we really mean it, no? Kaya kung dili man lang, ayaw na lang, no? But I encourage you, brothers and sisters, na to practice this. Kaya do not wait for occasions or situations na di na galing na nato masulti, no? Sa katong mga taong nag-surround sa ato, mga taong nagatabang sa ato, siguro to know Him better, or for us to know more about life, or to mature pa sa tama na paagi. So again, brothers and sisters, I do hope na ato ning i-practice, no? Dili lang ni unta siya nga mo stay diri tonight, tapos paghawa nato toy makalimutan na, no? Let's really practice this, no? Atong i-live up puyan nato ba, no? Puyan nato sa atong kinabuhi. Kay para unsa palagi nga naata diri sa atong community, sa atong CLP, kung di man lang nato siya i-practice, no? So with that, brothers and sisters, I hope na in our own little way ma-improve nato ang condition sa atong life ug sa katong mga life na sa mga tao nga naga-surround sa ato by loving them, no? So with that, maayong gabi and may God be praised.